Cutie. So cutie. Oh, cute yun. Ay, aqui. Ah, okra. Еще cosas aquí estas. Look. Why? It's one type of kali, called kali. Kale in English. Ceviches guisats o també per omplir. El nom de l'espècie fa referència a les fulles peludes d'aquest. Peruviana, tomate peruviano. Saan yung bunga nito? Ayan siya, oh, nakaano siya, nakabalo. Tapos pag ripe na siya, bubukan na. Ibang klaseng ano naman yan, oh. Pimiento. Bicho teruana. Yan siya, iba-ibang. Mahaba yun sa picture, tapos dito hindi. Ibang klase ng plant. Aubergine. Yan guys. Thank you for watching. Nakadalaw ako sa Barcelona Botanical. Yan. Nakaka-relax. Yan siya, oh. Hindi talaga nila binago ang ano. Noong panahon pa yan. Jardín Botanical de Barcelona. Yan. Yan, oh. Alokbate. Kalain mo. Tsaka maitim siya na alokbate. Mas masarap yan siya. Ano siya, kapamilya ng spinach, Spinaca malabar. Spinach family pala itong alokbate. Yan, ito mint. Bango. Yan, rosemary pala. Iba pala yung ano, bango-bango. Daming bunga. Nahayaan lang nila, hindi na harvest. Daming bunga. Nakakainggit. Yan. Salamat guys. Naipasyal ko kayo dito sa botanical ng Barcelona, Catalonia. Yun, oh. Nice idea, oh. Lagay lang, nakahanger lang. Tapos maraming bunga, oh, na tinaniman. Yan. Nasa likod kami ng palasyo, yung botanical nila. For watching.